5व्या दिसा गणपतीच्या उडयले. त्याच्यानंतर आम्ही देवीक उडयले. आमचे गणपती उडयले, दर्या असून येयले, देवी उभी केली. देवीन सांगले परत जाणट्या तूं हाड आणि ते दवर. ते पाशाण दवरले परत ते 5, 6, 7 दीस जाता म्हणसर परत ते पाशाण परत तोडफोड करून ते परत पाशाण उडयले. ते त्याच्यानंतर मागीर सर ह्याच्या भावाक हांव सोडो म्हणजे तो हेजेर दिसलो म्हाळ आसलो मंगळारा म्हाळ तेचो आसलो. म्हणजे सोमार आयतारा दीस म्हाका तो व्हरांक मेळोंक जायो, ताका चोडोन दामार बी सगळो दिवंक जायो. जाल्यार हे गोटी भरपाक येयली. गोटी भरपाक येयल्या उपरांत कोळो काडच्या आदी तेणी तशें सांगणें केल्लें आसा गोटी भरपाक. जाल्यार म्हाका कोळो काड म्हणून सांगूंक जायो. थंय खुर्चेर घेवन बसलो हांव आनी तेची पुतणी आनी जावं येयली हेचेर ह्या जाणट्याचो. हो म्हाका तुका कळे कोणी सांगले लावपाक, प्रसाद कोणी सांगलेला, तूं कोणाचें परमिशन घेतलो, तूं प्रसाद देंवय. मी प्रसाद देंवय न्ही तर कोणाचें प्रसाद म्हटला हेचेर चलतात म्हटला तेचेर. तितके तेच्या व्हडल्या जिलान सांगलें देंवय रे म्हणूंक लागलो. सगळे प्रसाद देंवयले. तितक्यात हेणी विचारलें तूं म्हाजे प्रसाद देंवय रेचे. तेन्ना पयलीं मी देंवयना म्हणून म्हाजें स्टँड उखल्लो. मागीर हेचेर स्टँड उखल्लो. मागीर तेणी म्हणयो उखल्ले. परत तेचेर म्हणी उखल्ली. मागीर नाल उखलून मारून लागली. मागीर आतां आमी वस्तू घातले. फाल्यां वस्तू ना जाली जाल्यार कोणें फाल्यां आमकां 5 जाणांक विचारतलो न्हू की बाबा वस्तू ना कशी जाली. म्हणून पयलीं पासून हें चाई करप तिका. वस्तू घातले काय कोण वचप ना. 5 जाणांचे घरवाडीचे कोणच तेतून पांय दवरप ना आनी 5 ते 9 दिसांक कोण वचप ना. हे अशें हें जाल्लें. आनी आणकी सर आतां कितें जाता पळयात. आमच्या हेज्या प्रमाणे आमचे जाणटे कितें आमचे जाणटे जाल्यार तुमी कमिटी करेल कमिटी कमिटी will file a complaint before custodian, that is मामलेदार, and once police complaint will be filed with the PI. So कमिटी कडे जायना जालें आपले पुन्हा तुझे उलयले जेन्ना म्हाज्या वगैरे केस जाल्ले हांवें जिवन दिल्यार तुमचे दिल्या प्रोसेस करो एडवोकेटाक दिला एडवोकेटाक दिलेल्यार तुजो कोण आसलो ना एडवोकेटाक मेळाला म्हाज्या वगैरे आमचे कडेन कांयच ना डिसिजन घेवपाक ते आपूण म्हज्या दुसऱ्या वगैरे कडेन क्लोज जाता आनी डिसिजन ऑर्डर घेवन येता म्हाज्या कडेन सगळी क्लोज केली तेंच्यांनी PI गव्हर्मेंट तेणी पर्सनल इनिशिएटीव घेवन इशू सॉल्व करपा दिवन तुमकां फुडें आपयलें तुमचे कितें माना म्हाका जेन्ना एडवोकेट येवन सांगता तर तुमकां आपूण तुमचे लोकांक पावर ना आनी केस क्लोज करतात तुमी जाल्यार आपूण हांव कसो इंटरव्यू जावं तुमचे कितें आसतना स्टेप कशें आसता पयलीं तुमी कमिटी कडेन घाला कमिटी जर जायना न्याय जायना जाल्यार मागीर हायर जायचे दिवसांक रेग्युलर जाल्यार तुमचें काम कमिटी कडेन घालपाचें देवस्थान कमिटी मारता ते आपले तो विषय कितें आसा सांगून तो विशय रावन उलयलो आतां गोवान म्हणून कितें झगडी बिगडी जावपाची आसली बट देवाचा लोक हां
कंप्लीट प्रेशर करपाक जाय आमी फर्स्ट ऐका ती कंप्लेंट जी म्हणटा पळय तुमी लॉक चेंज केलें तें रजिस्टर जायना तुमी रिजल्ट पुलिसाक कमेंट मारता एक विशय दुसरो डे टू डे देवाची पुजा आनी हे विधी विधी आपण ही बायलांक ना सो एज एडमिनिस्ट्रेटर एक तर कमिटी तुमची महाजन मिटींग एडमिनिस्ट्रेट घेतले जाल्यार मागीर सिवील कोर्टाक लास्ट टायम तुमच्या एडवोकेट लोकांनी सांगला अरे ऐकायचे आता तुका मजा आहे आता मला ऐकायचं नाव मामलेदार उलयता एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कस्टोडियन ऑफ उदक ताचे कडेन आसा तो ताचे डिसिजन तुमी ऐका सपोज तुमी ताचे डिसिजन मान्य ना यू हॅव टू गो टू अपील ऑफिस कमिटी तुमची कागाळी लागता कमिटी मागीर डिसायड करता आनी दुसरो विशय कितें आसा देवस्थानात पुजा करप ह्या विशयान आमकां तो विशय आमी ती लेटर वाचता पुलिसाक लेटर लागता सेकंड लेटर लागता आयज ऑफिसर ऐकला वाज पुलिसाक केला आनी म्हाका पावली केला ताचेर एविडंट कितें म्हणटा सर दो दीस फेस्टिवल इज नॉट इन्क्लूडेड इन फेस्टिवल ऑफ दुर्गा टेम्पल तुमच्या बायबल म्हणजे बायबल तुमचे ना सो फेस करपाक एडमिनिस्ट्रेटर लागना तुमची आतां कितें आहा तुमची पिढी खंयची खंयची डिसिजन घेतल्यार कमिटी कडेन वयपाक जाय तुमी कमिटी कडेन वचून सो कमिटी कडेन कमिटी काय कमिटी पुलिसाक लेटर करतली एफआयआर रजिस्टर कर कमिटीन जर म्हाका बरें तुमी घेतलो जाल्यार लास्ट टायम कशें हांवें लेटर केल्ली पुलिसाक एज रिगार्ड टू क्रिमिनल पार्ट यू आर टेक एक्शन चेंज करूं कसो विशय आतां लॉ एंड ऑर्डर आमी तो सायड करतलो लॉ एंड ऑर्डर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर म्हाजो रोल हितून दिता कित्याक लागून तो इव्हेंटूच रजिस्टर I am preventing everybody from doing any rituals over here. तुझ्या देवळाचो भट कोण आसा थंय ताका हांगा पुजा करपाक लाय ना चावी पळय चावी कितें करपाचें कितें ना तें तुमचें डिसिजन तुमी कमिटी नायक सांगता तुमी कमिटी फायनली यू हॅव टू टेक अ कॉल ऑन चावी कितें करपाचें कितें ना तें तुमी करपाचें वी कॅनॉट डिक्टेट द टर्म्स टू यू इन दॅट रिस्पेक्ट हें फाल्यां कितें आसा पळय न्ही फाल्यां जशे रिच्युअल्स पळय कितें आसा ते तुज्या त्या देवळांतलो भट हाड हांगा करून घे आनी फाल्यां हांवें एकाक मिटींग दवरलें म्हज्या ऑफिसान यू वील बी गेटींग द नोटीस बट आय एम जस्ट इंटिमेटिंग इट टू यू दॅट दीस पर्टिक्युलर मिटींग वील बी हेड अलॉंग विथ दीस 6 people and your committee members. पेडणे म्हज्या ऑफिसान डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस पेडणे ते लोक तुम्ही डिसिजन घेवपाचें इट इज युअर प्रेरोगेटीव पळय आमी ह्या विशयान हांव तुका इंटरफियर करपाक शकना कित्याक तो म्हजो पावर न्हय कळ्ळें ना तो तुमचो पावर कमिटीचो पावर कळ्ळें तें कितें आसलें लोकांचें तुमी उलोवपाचें पण हांगा जशें रिच्युअल्स जाताले पळय न्ही तशें जावपाक जाय म्हणून तुका सांगता तुजो कोण तरी भट हाड हांगा ती पुजा करून घे वर्षे पद्दती प्रमाणे टील दीस इश्यू इज सेटल्ड ओके फाल्यां एका मिटींग दवरता ताजे पयलीं जर तुमी कितें रेजोल्युशन घेतात हय पेडणे ताजे पयलीं जर तुमी तुमची कमिटी आपूण जावं महाजन कोण आसा तांकां ओके न्ही तुमी कितें तरी रेजोल्युशन घेयात आनी या म्हणजे कम विथ युअर रेजोल्युशन you say that your meeting is conducted, let it remain on record that you have taken this meeting and this particular decision has been taken by you. Okay, that resolution, whatever the resolution you are taking and whatever the direction you want to give to the pujaris over here, because they are just the pujari sevekari. As per the bylaws, they are just pujari and sevekari.
बायलॉजाचेर तुमचे परिणाम वाचला त्या प्रमाणे ते तुमचे नांव वाचलेले पाहिजे. हां हय ते सेविकेट सो आतां हें कितें डिसिजन आसा तें देवळाचें तें रिगार्डींग लॉ तुमी घेवपाचें, कित्याक तातूंत हांव इंटरफियर जावपाक शकना. सो फाल्यां तुमचें कितें आसा सकाळीं फुडें डिसिजन तुमी घेयात, मातशी मिटींग कॉल करा सकाळीं फुडें म्हाका सारकें एकाक ना कितें आसा पळय देवळाची कमिटी आसा कॅन टेक द डिसिजन वॉट इज टू बी डन. देवळाची कमिटी ते देवूळ तुमचे कस्टडीन आसा, तुमी कमिटी आसा, तुज्या कमिटीन तुज्या परमिशना शिवाय सपोज जर अशें लॉक मारला कितें केलां अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार तुमी ताचेर डिसिजन तुमी घेवपाचें. आय कॅनॉट डिक्टेट इट कम्स टू यू. कळ्ळें तुमकां? सो तुमी कितें आसता डिसिजन ताचेर घेयात. आज सांज मेरेन सुद्दां घेतल्यार जाता. रिजोल्युशन घेयात, तुमचें पास करा रिजोल्युशन, आनी फाल्यां कितें आसा पळय ते मिटिंगेक म्हजें पुटअप करा सो दॅट दीस इश्यू वील गेट सेटल्ड परमनंटली. आय डोंट एनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन ओवर हियर. And I don't want that I should blame you for not initiating the action in order to maintain the peace in the society. अशें जावपाक जायना ती कमिटीन कांय ताणें डिसिजन घेवना ताका लागून हें सगळें इतलो गोंधळ जालो. अशें जावपाक जायना. तुमी कमिटी आसा, तुमी कितें आसता एक्शन तुमी घेयात, कितें आसता डिसिजन घेयात, पूट इट बिफोर मी. सो अकॉर्डिंगली इट कॅन बी डिसायडेड. कित्याक तुमच्या बायलॉजा प्रमाणे सांगता हांव म्हज्या पदरचें कांय सांगना तुमकां. हां हाका लागून तुमकां सांगना यू जस्ट थिंक ऑन दीस and just come before me with some concrete solution with proper documentation. कित्याक तुमचें resolution is a must. तुजें letter दिलें ना that is not called a resolution. It should have the resolution. Okay? तोपर्यंत आजच्यान तुमी आतां सकयल एक ब्राह्मण घालात हांगा, सो त्या ब्राह्मणा कडल्यान ती पुजा जावन तुमची वेवस्थीत कितें तोपर्यंत हांगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक लागून हांगा पुलीस आसतले. So there should not be any type of law and order situation only. Okay? Yeah. And here तुमकां ऑफिशियली हांव तुमकां धाडून दिता, बट दिस इज द इंटिमेशन. लॉ एंड ऑर्डरची इश्यू जालो आनी आतां तुमी हांगा पावले विथ DYSP मागीर आमचे मामलेदार. सर कितें डिसिजन घेवपाक आयले आतां? डिसिजन म्हळ्यार तांचे बायलॉज आसा, दॅट बायलॉज स्पीक्स एवरीथींग. ते बायलॉजा वयर आमी कांय डिसिजन दिवपाक शकना. सपोज कितें डिस्प्यूट देवळान कितें डिस्प्यूट जर जालो जाल्यार तो डिस्प्यूट पर्टिक्युलर कमिटी आसा ताची, ते कमिटी कडेन वचपाक जाय एज पर द बायलॉज. कमिटी हॅज टू टेक द डिसिजन ऑन दॅट. कमिटीन डिसिजन घेवचें आसता ताचेर, आमी घेवपाक शकना कित्याक तांचो पावर तो, म्हजो कांय ना. हांगा कितें आसा सिच्युएशन सगळें कंट्रोला भायर वचचें न्ही म्हणून हांव इंटरव्हीन जाला. कित्याक पुलिशेन म्हाका लेटर केल्लें काल आज सकाळीं की म्हाका हांगा इंटरव्हीन कर कित्याक हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावपाचे चान्सीस आसा. सो ताका लागून हांव हांगा इंटरफेर जालो कित्याक म्हाका मिटींग आशिल्ली, ट्रेनींग आशिल्ली. ट्रेनींग एटेंड सोंपयलें आनी ट्रेनींग इमिजिएटली हांगा येयला हांव. आय डीड नॉट इवन गो टू माय ऑफीस. सो कित्याक हें सिच्युएशन आनी हाता भायर वचचें न्ही म्हणून. सो ताका लागून हें तांकां डिसिजन दिलां की फाल्यां एकाक हांवें मिटींग दवरलें तांच्या म्हज्या ऑफिसान. तातूंत दोनूय पार्टी आसतल्यो, ज्यो रायवल पार्टीज आसा म्हणटात पळय ते दोनूय पार्टी आसतल्यो प्लस द कमिटी. सो कमिटीक डायरेक्शन दिलां की तांणी कितें आसलें डिसिजन तांणी घेवपाचें एज पर द देअर बायलॉज आनी तें डिसिजन म्हजे फुडल्यान ते पुटअप करपाचें. ऑन दॅट दीस इश्यू वील गेट सेटल्ड. ओके सर. तो मेरेन सर आतां सद्या तो मेरेन हांगा स्टेटस को उरतलो आनी कमिटीक डायरेक्शन दिलां की हांगा ब्राह्मीण घालून कोण तरी भटमाम घालून हांगा ताची वार्षिक जी डे टू डे नवरात्राची पुजा आसा ती बंद पडूं जायना. ताका लागून ताका सांगलां आतां डायरेक्शन दिलां हांवें की तो ब्राह्मीण थंय घालून भट घालून ताका ताजे कडेन पुजा करून घेवपाची. सो आनी कोणाचो इंटरफियरन्स ना, कोणूच हांगा इंटरफियर जावचो ना. त्या वर्ष पद्दती प्रमाणे कितें चलता तें चलतलें, पूण सम थर्ड पार्टी वील डू दॅट, नायदर दीस पार्टी नॉर दॅट पार्टी. सो तें हें सिच्युएशन मातशें हें आतां नवरात्रा जायसर उरतलें. सपोज जर ताका आतां कमिटी जर कितें म्हणटात की आमी वी आर कमींग टू द कॉन्क्रीट सोल्युशन, इट दे आर वेलकम. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम. कमिटी इज ऑलवेज वेलकम बिकॉज कमिटी हॅज टू डिसायड ऑन. कित्याक कमिटीच्या पावरान हांव स्टेप इन करपाक शकना. थँक्यू सर. थँक्यू.